नेता आमर नेता कंटा मांस जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे वोट दब कौठी, अरे वोट दब कौठी। आम चिन्ह सांखा चिन्ह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे तुमर चिन्ह आमर चिन्ह सांखा चिन्ह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे मो BMW टा रही गला पेलो रे पताड़ पेलो। अरे टुपीटा भी खसी गलानी। दे दे दे। वाह क्या सीन अरे है। बोला बोला। वाह क्या सीन है। अरे ये मौसा अछंती ताकू टिके आम विषय टिके कहि दियो। वोट टा टिके देबे ना हमकू आउ। जाओ जाओ ऑफिसर जाओ। मौसा आम चिन्ह होची सांखा चिन्ह वोट देबे। 8टा वोट अछि प्राय दोबार चांस नहीं। आग तर से भलिया सब किछि कला करिकरी सदा आधा खाड़िया करिकि रखि दे ताले आम हैरान हेलु। आउ जहाँ हाथ पैसा खर्च कलु तथापि आमर किछि हेई पालानी। आम जहाँ हैरान होउछे आउ सेटा कहिबार किछि इजे नाही। अच्छा मौसा एई थरका मु जदी जीती जाए जो पानी पाइप कथा कहउचो से पानी पाइप सीधा पार्टी पाखरे रखि जेते पिउचो पियो पानी किछि कहिबार नाही। आउ जो घर मु एकातरे 3 महला बिल्डिंग कर देबी थरे खाली मते जिताओ। अच्छा डाक्तरखाना ठू पाइखाना पर सुविधा मु कर देबी सत कहूची। अरे ताकू बुझाओ रे टिके इछि गुटे करिनो। गत थर MLA हेलो दिने खंडे गाँ बोली कि कौन गुटे सभा करिबा कि गाँ रे गुटे वार्ड नंबर किबा जहा को भी राखी कि टिके आलोचना करिबा केबे करिछु कि नहीं करिथिलो मु पचारुची। आज पर्यंत डाक्तरखाना किछि नहीं खाली जा 108 घंटा घंटा पठै देइछ ता छडा कोनटा करिछ अधिका। डाक्तरखाना जदी कोले देले जदी डाक्तरखाना डाक्तर भी रहू ना बात तो सही है। आ से माने के कत डायरेक्ट लिखि देबे जे गुटे रात रहिला परे डाक्तर लिखि देबे जे तुम कटक नै जाओ नहले एठी होबो नहीं। क्या बात है। से माने आमे तो गरीब लोक आया तुम करबा टंका पैसा थिले तो गुरु भाई भी हमर नाही। अच्छा कोठी का हम धार करबा कि उधार करबा देई बा हम देबे नहीं माने कोन करबा। मोर सेता माने सही मोर नेता माने आसिकरी किछि कहि ना किछि बुझे ना। अरे रे 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 एई थरकाटा खाली मु जीती जाए घर घर का पंचायत मु डाक्तरखाना करि देबी। आउ इंजेक्शन मोटा मोटा मु खंजी देबी डेली जते इंजेक्शन नउचो नियो किछि असुविधा नहीं। बटिका भी बड़ बड़ कर देबी। अच्छा डोरुआ माने से इंजेक्शन नेबे आउ से गुटा गुटा समस्त को इंजेक्शन देले की हबो। भूल हे गला ना ना डोरुआ वाला तमे जहा खाइबा कथा खाइबो पीबा कथा पीबो सबु देबी थरे खाली वोट दियो जाउतो ना नले देखिबो। मौसा मौसा टिके खाली एथरो का खाली दे दो वोट ना 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 सही से बढ़िया आउ चांस पाइबोनी एला खाइबो समस्त ठेंगा। भाई भाई हगारपुर पहुंची गलानी। हां हगारपुर पहुंचलानी। अरे रे रे तो बहुत अच्छी आउ मते उलाओ रे भाई उलो वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार मु हउची प्रेम धना कंटा बांसिया एथरो मध्य MLA टिकेट पाई मु लढुची। मो चिन्ह होची समता चिन्ह टिके वोट देई जयजुक्त। अरे रे बुझा बुझा मन को टिके बुझी दिया। तुमे ठीक कहलो तुमको वोट देबा 5 वर्ष बीती गलानी किछि गुटे देई पारना कोडा मुआ हेला वोट मांगते आसु गुसलु मुहा वोट दबानी नले खाइबो। मामा भात खाइबे मत खानु
ବେଶୀ ଭାତ ଖାଇବି ଖାଇ ହେଉଛି ବାପା ଆମ୍ବ ଖାଇବୁ କି? ବାଇଟା ଟାକୁ ଦଲ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଦିଅ। ଯାଉ ଯାଉ ଏଠି ଫୁଟ ଫୁଟ କିଛି ମିଳିବନି ଆଉ। ମୋ ଧନରେ ମୋ ଗେଲୁରେ ମୋ ପୁଚୁରେ ମତେ କଣ ଭୋଟ ଦବୁନି ସତରେ? ଆମେ ପୁରା ଦୁଇ ଭାଇ ଗୋଟିଏ ଛେଳି ପେଟରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ଜାଣ ଭାଇ ଭଳିଆ ଦେଖା ଯାଉଛେ, ତୁ ସତରେ ଭୋଟ ଦବୁନି? ଆରେ ରେ ରେ ଭାଇ ଭୁଲ କହିଦେଲ, ଏଟା ଛେଳି ପେଟ ନୁହେଁ ମା ପେଟରୁ। ତୁ ଶଳା ବିଲେଇ ପେଟରେ ଜନ୍ମ କହିଲେ ବି ତତେ ଭୋଟ ଦବାର ନାହିଁ। ତମେ ଶଳା ଏଇନା ଗେଲ୍ହେଇକି ଗୁଲୁ ଗୁଲୁ ପୁଲୁ ପୁଲୁ ପୁଚୁ କହିକି ନେଇଯିବ, ପରେ ଶଳା ରାଜା ଭଳିଆ ବୁଲୁଥିବ। ତମେ ଶଳା ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଏମଏଲଏ ରାଜା ଭଳିଆ ବୁଲୁଥିବ ଜିତି ଗଲା ମାନେ। ତମକୁ ଆଉ ଭୋଟ ଦବାର ନାହିଁ, ତମେ ଯାଉନା। ଯାଅ ଯାଅ। ନାଇଁ 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 ଦିଅ ଦିଅ ଟିକେ, ମୁଁ ତମ ଗୋଡ ଧରୁଛି। ଏଇଥରକା ଭୋଟ ଦିଅ, ମୁଁ ଜିତିଗଲେ ଘରଠୁ ପାଇଖାନାଠୁ ସବୁ କିଛି ପୋଖରୀ ଭିତରେ ସବୁ ଖୋଳିଦେବି, ସତ କହୁଛି। ତୁ ଆଉ ବୁଝାନି ହେଲା, ତୁ ବୁଝାନି ଶଳା। ଭୋଟ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ କିଛି ଆଉ ପଚାରିବନି। ଆଗ ତ ସେମିତି ଗୋଟେ ବିଲ୍ ଗୋଟେ ଲଗେଇଲୁ 12,000 ଟଙ୍କା, ଶଳା ମୁଁ ଘରଟା କରତେ କରତେ ପାଇଖାନା ଘର ହେଇଯାଇଛି। ଟିକେ ଖାଲି ଟିକେ ଦେଇ ହବନି, ତୁ ଥାମ ଦେଖ ଦିଅ ଟିକେ ଦିଅ। ମାନେ ଏମିତିରେ ଯିବେନି, ମୁଁ ଗରମ ତୁରାଣି ଟିକେ ଆଣେ। ଏ ନା 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 ସେମିତି କରନି। ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ଟା ଦେଖେଇଦେଲେ ଏମାନେ ଠିକ ବୁଝିପାରିବେ ଆଗ ଥର କିସ ମତେ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଦେଖ, ଭୋଟ ଆଗ ଦିନ ଆରେ ଗୁରୁବା କାମ କରୁଛ? ଇଲେକ୍ସନ ବଜାର ତ ମୁଁ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଛି ଆଉ। ଏଇଟା ତମ ପାଇଁ ଜୁତା ଆଣିଛି। ଇଲେକ୍ସନ ବଜାର ତ ନୂଆ ଜୁତା। ଆଉ ମୋ ଚିହ୍ନଟା ତ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଆଉ। ଆରେ ଟିକେ ଖାଇବା ଆଣିକିରି ଆସିଥିଲି ରେ। ଦିଅ ଦିଅ ଆଣ ଖାଇବା, ଖାଇବାଟା ଆଣ। ଆରେ ନଟୁ ଦେ ରେ, ଦେ ତାକୁ ଖାଇବାଟା ଦେ। ଏଇଟା ନିଅ ପଇସା, ଟିକେ ଭୋଟ ଟା ନିହାତି ଦବ। ନିହାତି ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଚିହ୍ନ ତ? ହଉ ପୁରା ଜିତିବ ହେଲା। ଜିତିଲା ପରେ ଏମଏଲଏ ବାବୁ, ଏମଏଲଏ ବାବୁ, ଘରଟା ଦବା କଥା, ରାତି ସାରା ଶୋଇ ହେଲାନି। ଏମଏଲଏ ବାବୁ, ଓ ଏମଏଲଏ ବାବୁ, ଏମଏଲଏ ବାବୁ, ଏମଏଲଏ ବାବୁ କୁଆଡେ ଗଲେ? ଏମଏଲଏ ବାବୁ ଝଗଡାପୁରରୁ କିଏ ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି। କିଏ ଆସିଛି? ପଠା ତାକୁ ପଠା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଏମଏଲଏ ବାବୁ, ଏମଏଲଏ ବାବୁ, ଘର ଦବା କହିଥିଲ ପରା? ହଁ ମୁଁ କହିଥିଲି, ସେଠୁ କଣ ହେଲା? ଘର ମାଗିତେ ଆସିଛି ଆଉ, ଦେଇଥାନ୍ତ। କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲ କହୁନ? ଅଗ୍ରାପୁରରୁ ଆସିଛି, ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଲା ମୁତ୍ରା ସାହି। ମୁଁ କଣ କରିବି? ଆପଣ ଘର ଦେବେ ବୋଲି ଇଲେକ୍ସନ ବେଳେ କହିଥିଲେ। କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋର କିଛି ଟାଇମ ନାହିଁ। ମୁଁ ମାନୁଛି କହିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଟାଇମ ନାହିଁ ଏବେ। 2-2.5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଆମକୁ ଘର ଦବା କଥା, ଆଉ ପାଣି ବି ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଲେନି। ଆମେ ନଦୀରୁ ଆଣିକି ପାଣି ପିଉଛେ, ଭାରି ହଇରାଣ ହଉଛେ। ତୁ ଜାଣିଛୁ ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ତୋ ପଛରେ ମୁଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲି? 2,535 ଟଙ୍କା। ଜୁତା ନେଇ ଦେଇଥିଲି, ଖାଇବା ନେଇ ଦେଇଥିଲି, ତୋ ଘର ପରିବାରକୁ ମୁଁ ଲୁଗାପଟା ଦେଇଥିଲି, ମନେ ଅଛି ତ? ଦରକାର ପଡିଲେ ତୁ ସେ ପଇସା ଏବେ ଦେଇକି ମତେ ଯିବୁ। ନା ସାର୍ ସେମିତି କୁହନି, ଦିଅ, ଭାରି ହଇରାଣ ହଉଛି ସାର୍, ଦିଅ। ତୁ ଭୋଟ ଦେଲୁ ବୋଲି ତୋ କଥାରେ ନାମୁ। ମୁଁ ସେ ବଣ୍ଡ ପେପରରେ ଲେଖି ଦେଇଥିଲି, ଘର ଦେବି, ପାଇଖାନା କରିଦେବି, କେନାଲ ଖୋଳିଦେବି, ପାଣି ପାଇପ ଲଗେଇଦେବି। କିଛି ହେଇପାରିବନି।
କିଛି ଶୁଣି ପାରିବିନି, ମୁଁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଅଛି ଏବେ। ଯା ଯା ଯା, ତମ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ପାଦର ଧୂଳି କରିକି ରଖିଛେ। ଆମେ ଚାହିଁଲେ ତମକୁ ଏଇଠି ଦେଖେଇବୁ, ଆମେ ଚାହିଁଲେ ତମକୁ ନଟାରେ ଦେଖେଇବୁ। ସାର୍ ଦିଅ ଭାରି ହଇରାଣ ହଉଛେ ସାର୍। ସାର୍ କହିଲି ଦିଅ, ନା ମୁଁ କିଛି ଶୁଣି ପାରିବିନି। ଦିଅ ସାର୍ ଦିଅ। ଆମ କଥାରେ ତମେ ନାଚିବ ହେଲା, ଅଧିକା କିଛି କହିବନି। ଯା ତୁ ଯା ବେ। ତୁ ଆମ ଗାଁକୁ ଯାଇଥା, ମୋ ଛୁଆର ବାଟୁ ଆଣିକି ତୋ ବାଟୁ ମାରିକି ଟାଙ୍କ ଭାଙ୍ଗିଦେବି, ନହେଲେ ସବ ବିଗ ବବୁଲ ତୋ ପିଚାରେ ଲଗେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବି। 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ MLA, ଥାନା ଫାଣ୍ଡି ଏରିଆ ଖଣି ଖାଦା ମୋ ଇଶାରାରେ ଚାଲିବ। ତୁ କିଏ ବେ? ତୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହେଇ ହାତୀ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗୁଛୁ। ତୁ କିଛି କରିପାରିବୁନି ମୋର। ଗେଟ୍ ଲସ୍, ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍। ଏବେ ପ୍ରମାଣ ଦେଖିଲ ତ? ତମକୁ ପଚା ବିରାଟି ପଚା ଅଣ୍ଡା ମାରିବା